Utopia Kingdom Oo, dismounted. yun talaga, Gucci. Gucci yan, mayayaman talaga yan. Ano yan Pamilya eh? ko ata. Tawag dito? Ano yung mga vet? Oo, mga Vietnamese yan. Mga veterinarian. Mayaman talaga kami mga vet. Oo. Scenario. Vetlog. Vet Puro ano log. kayo ni Apolinario. Mga tirador ng minor. Love it. Uy, Kabet. history yun. Gago kabet daw. May problema ka ba sa kabet, Lebron? Uy, Okay sa west. Ano Western Paradise pala yun, yung malayo sa atin. PSP natin para. May yung papunta sa'yo, family. Dismounted pa rin Utopia dito sa HO. Nag-hard red ba sila? Hindi. Yung iba lang. LB, ito na. sa ridge kayo. No? Yung kalaban man natin, yung Punta sa West, punta sa pink. Chill Alliance. Yung ba yun? Yung CJ Right. kambi natin. Northeast. Guys, pwede Uptail, lang yung tron. uptail. Come sa West. Guys, this one on me also. LB nasa east side. Put pa Family. pause. Dismounting na sila, nag-OC. OC. Balik ka FSP, dinay mo yung Okay, hold mo na sa West, Sabi mo sa pag naglalaban na. Teka lang. Nakatingin sa'yo. Nakatingin sa'yo. Chris. Sige lang. Oy, sino man nauna na yun? Yung iba naka tier 8 lang. Okay, come sa West, ayan sila maglaban. Inching. Looking to you. Hindi. HOJ yung wala. Scout nyo lang, hindi magago sa atin yan. Hindi iwanan niya Action yan. Nag-hit ng east. Nag-hit na sa east. Nag-hit sa east. Walking guys, walking tayo, walking. Backline to. Okay, Healers, walking tayo. Look tayo, northeast yan, northeast. Yung may icicle. Northeast tayo, ready? In 3, 2, 1. Damage. Hit. Kambak. Tangin na, nagluto. Nice. Kambak West. mo na. Nakatingin pa rin sila sa east side. Okay, kambak agad. Nag-hit yung family. Pwede ka dito sa may farm keys. Northwest. Yes. Family Come north. Nag-hit yung family. Come na tayo southwest. Come southwest. Follow me. Then look northeast now. Ready? In 3, Slow ko, in-slow ko. 2, 1. Northeast now. Gago kapal yan, boy! GG. Delete them. Ay. Okay, kahit southwest. Health keys. Puta, may mamot. May kumad mamot. Gumi ko makamot par. Look to you. Nag-hit. Wait. They Okay, missed. walk nyo. Look tayo northeast sa may gate. Northeast sa may gate ha. Northeast sa may gate. Ready? In 3, 2, 1. Yes! Big! Mas malaki pa sa akin. Delete nyo na. Ubusin nyo na. Demon heals. Defense. Looking to you, Kiss. May Okay, engage. come southwest tayo. Pop your boots. Go southwest. Kipiling. We're good, boy. Isa lang sa party 1. Napakadami nun. Na-delete pa natin lahat yun. Bedra ka pag lumapit, boy. Ano, DA? Come southwest muna. 20 na lang sila. Okay, look tayo. Wait lang. Go southwest Sila muna. yung nasa east mo, chill. Nasa east mo. Go southwest muna. Pa-engage mo muna isa, Okay, Chris. come southwest muna, papi. Looking to you. Looking na bedrock. Okay, look tayo northeast. Ready? 3, 2, In-slow 1. Shallow, northeast. Shallow. Makapal pa rin, makapal yan, boys. Okay, come southwest kagad. Demon. Hindi, nagkaka-engage lang. Sige lang. Go southwest nyo. Help each other, cleanse. Still holding, nasa farm. Nag-hit yung family. Nag-hit yung family. May engage sila. No. May engage sila. Nag-defensive na sila. Ready in queue. Nag-hit ulit yung Okay, family. look tayo Nag-hit yung family. northeast tayo sa may gate. Northeast sa may gate. Ready? In 3. Sa mamut. Sense nyo. Wait. On me now. Damage. Good. Yeah. Wait. Nasa gate lang sila. Holding gate. Nag-engage yung family. Careful Uy, bandit, wag ka dyan. Dito ka, bandit. Uy, ano gagawa mo dyan? Sige lang. Nasa loob sila ng Terry. family. Southeast family yan. Nasa loob sila ng Terry. Pwede ba i-clear yung guards, Keith? Wag mo lang Pasustain engage ka muna, na- Lebron. Okay, engage on the guards. Ready? In 3, 2, 1. On the guards. Walking northwest. Walking north. Nasa sila, second floor. Level Opo, 23. Northwest. Level 23. Walking north. Careful, pwede mag-engage dyan ha. Pwede Yes, mag-engage come dyan. southwest. Walking north side. North side. Nandito sila sa ping. Lumabas ng gate. On ping. Lumabas ng gate. Sige, Walking sige, towards. sige. Come southwest lang. Come southest. Help each Walking other. towards you. Nice Looking to engage Looking to engage. Okay, na bedrock. Come southwest. Long Come southwest lang. Papunta pa rin sa'yo, Kiss. Papunta pa rin sa'yo. Come southwest lang. Kahit yun lang.
Golem yung nasa unan. Golem. May stack, may stack. Huwag na kayo Kahit dyan. lang, lang. DPSK. Gagawin mo dyan. Quickly, mams. Engage. Okay. Wait. Miss. Okay, Dalawa tayo, ka Pilot ba? ko. North is ready. North is ready. 3, 2, 1. Shallow. Just kill this two. Mams ko data to. Teka lang. Walking towards north. Nasa Sa farm Butchi na sila. Utopia. Nice. Sa Ito, farm. Utopia. Ay, Sige lang, iwan niya. Mag-isa na lang yan. Yung Wait ito, lang, itong wait lang. hodge. Okay, walkin nyo lang. Mag-isa na lang itong hodge. Walkin nyo lang. Wait, kumapit Enter. lang. East side family. Family side. Southwest tayo. Fast, guys. Southwest. Hug the wall. Okay, look tayo sa gitna. Look tayo sa gitna. Ready? 3, Ready Two, defensive ha. Ready 1. On the defense. gate, on the gate. On the stone. On the gate. Ready defense. Kill him, guys. Kill him. Contact sa isa. No. GG. Guys. Bandit, come back. Akin ba't kasi nandito yun? Para. Tangay. Family scout. Binibigyan yan. Sino nakamamot? Anong IG na nakamamot, bro? Kona. Wait. Konal. Basag na ba? Basag na bala, boy. Walang banner pa. Basag na Icho. Babawasan ba? Kahit wala tayong banner. Hindi ko alam. Babawasan. E7 naman itong dala ko. Ito. Rato na rat. Guys, engage na sa guard side in. 3, 2, 1. On the guard. Patay yung Vasco po. Yung makulit na gangkar kanina. Nyo ha? Saan merkat nyo ngayon? Nasa southeast side sila. Wait. Merkat nyo ngayon. Nasaan yun? Putang ina. Nasa loob sila. Nasa loob. Ito, east side. Nandito sila. Kalaban nila, Laping Boulevard dito sa east. Mga tawag guys. Oh, wait lang, papi. Walang... Nag-gate sila sa Laping Boulevard. Walay talaga dapat. Fighting. Ayun yung gumalaw yung Labing Boulevard doon. Dito tayo. Secret mission. Ba't makasap, papi? Ali kasi bro. Alang ano iwan natin, di ba? Ina nga. Yung mga range hit nyo na tong ano. Mga great. Sino ka makapok to? Tatlo na daw kasi. Marami Ilang na maximum? pumapalo. Tatlong pokpok yun. Out yung alasas. Nagkalaban pa dyan. Fighting dito. Lalakap Three-way. kayo team. Three-way. West. May gate. Oo, gate pa rin. May Okay, gate pa rin. ikutan na lang natin. Kapal ng gate nila par. Anong tiro ng dito? E4. Ikot lang. Mabilis na lang. Nag-engage sa Laping Boulevard. Just kill Nag-engage the sa guard Laping siya. Boulevard. On the guard side in. 3, 2, 1. Nag-reset lang dito. Ang ina. Sira na naman yung song. Wait. Wait. Fighting nasa labas sila. Bumalik. Call ko pag finish. Fighting outside. Ito, pera sa labas. Pushing. Pinupush nila. Kamusatos ka. Pinupush nila Laping Boulevard. Ah. Outside fight na to, Na-overwhelm guys. sila. Outside fight. On ping. So, dyan na tong nasa... G8 to. Ano Oh, Jen. yan? Napyan. Southeast lang. Outside na sila. Level 28. Ang kapal. Ang dami natin nabawas din kanina. 28 pa rin. Going inside na sugi sila. May Napa rin yung red mo. Nagawin na rin yung family boy. Fighting on ping. May mga ganker dito. Tangay na, in-engage ng family yung ano eh. Laping Boulevard. Laping Boulevard. Pwede tayong bumalik yata. Well, look. Kanan ka. So nga tayo sa gate. Lokay sa gate. Ready in. 3, 2, 1. On the gate na. Gigate shot. Okay, come back. Nice. Okay, naka-slow. Come back lang. Guardians lens. Come back. Hindi mo na joke. Nag-engage. Talas ng guys. Taas. Ang kapal boy. Okay, shallow tayo. Wait lang. Gago, naglalag na yung iba sa atin. Glacial. Naglalag ako eh. Glacial. Okay, shallow on the gate. Ready in 3, 2, 1. On the gate now. Shallow. Nice one!
Yung LB nag-holds. Spear Walking sila. Elvis. Come back agad. Looking. Demon bright. Na-demon ko. Di, nakademon din ako, nakademon din ako. Nice. Heal 3 kiss. Can you heal 3 kiss? Let's Okay, just Okay, ready tayo. Look kayo sa git, ready. 3, 2, 1, undakit na. Big! Ina nyo, sarap! That shit. Nilabasan ako, gago. Ako din. Ay, Gago, ang sarap. tapos, eh, Good shit, Ang boys. sarap ng par. Oo, may makikilot pa dito. Oy, May inyo, makikilot pa. guardian ngayon Sige, naglulot. nakaguard. Nice. Shopping. Shopping. Kiss, dalawang golem na patay ko, Kiss, ah. Baka call out yun. Yung isa dun. Shopping. nawala ako sa laro. Piling, guard run. Let's. Linabasan. Nilabasan ako kanina, nilabasan ulit ako eh. Wala mo sa 23. Kala nyo ah. Ayun, manggagang pa kayo. Bawi, ang wild dog. Di na mainit Kulit niya ulo. kanina, gago. Grabe yung lag. Ang LB na lumayo, ayos natin. Hindi na, engage kasi sila, boy. Di ko na marinig ba yung laro, boy? Tayo na, parang nag-static na ng laro mo. Yes, yes, Grabe. talaga. May hodge pa sila. Pero Pero di ko alam nakikita yung kung mamot. color. Wakbawa tayo mamot ah. No, umalis na. Level 25. Hindi, nag-aantay ng regel yan. Namatay color niyan, boy. Oh, nasa Bigyan. north lang ata sila. Patay si Joe. Hindi sila nakapatay. LB lang yung northeast mo. Buti Pero na may sa... dead bodies dito. Papatayan sila, Kiss. Ready na to, Nakatingin Kiss. sila family. Ready na to, Kiss. Saan sila nakatingin? Sa family. West side. Ingat tayo, ng ingat. Terry. Ah, Kill west yung mga side. two guards. These two guards, ready. 3, 2, 1 on these two guards. Half lang Careful walls, ah. Careful walls. Mga Naubos nasa. yung Utopia, bro. Naubos. West side sila ng Terry. Okay, ibasagin nyo. Level Basagin 24 pa rin, muscle eh. Level 24 pa rin. Dami na matay Trigger sa lang ano yan lang. ng trigger. Guys, kill the guards. Uy, focus. Tingnan mo yung choke doon, buboy. Go. Kain natin to Horichi. Kill the guards lang, guys. Kulang Engage on natin. the guards, ready. 3, 2, 1. Full engage, full May engage. north. Nabot. May May north. Joker nakatingin sa'yo, Kiss, ha? North. Ang Joker. Caller. Caller ata to. Caller. Sige, bebedra ako na lang pa. Uy, Nasa ano north, na? ah. Makapal yung north. Pwede na- Facing sa atin. Guys, kill nga muna. Baba mo na. Kill nyo muna yung guards. Sped kayo, pwede kayo mag-sped ah. Lumalabas mga ditang sa... Ditang's ready. Ditang's ready. Kaya tulak ako. Nagigis siya, LB. Nagigis Okay, siya. ready tayo sa git, ready. 3, Ay, gago, Oh. sidelines yan. on the git na. Nice hit. Come back pass. Guys, come back pass. Sige lang, hold lang. Loot or you die. Fuck you. Come sa atis. Wait lang, hold nyo. Help nyo LB ah. Use W's guards, boys. Use W's. Yes, nyo double Malabas yan, lumalabas. Lumalabas healer, Kiss. Backline to na healer lahat. Okay, look tayo northwest ah. Sa may gate, ready. 3, Engage yan, ha? Engage yan. on the gate na. Pwede Gago, di mo na. nagagawan kayo. Nagagawan kayo na LB. Come sa atis. Oy, ano, isang Guys, disang tingin sa kill nyo muna likod. tayo nagbatik. Nagiging LB. Kill this enigmatic guys. Ito yung ginagawa na itong Yung HRD. watch sa loob mo, sa loob. Naglalagyan, Chris. Guys, papatay mo na ito nung guards. Yung enig. Enig daw, huy. Enig. Yung guards Focus. muna para mapag-focus oh. 1D tank north, ah. Sige natin, no? Focus lang. Second floor na yung ano, family pre. Bumaba. Yes, yung guards muna. Kill the guards. Ready? 3, 2, 1. Damage. Bilisan nyo para makahabol tayo sa Back nyo fight. na inyo. Nakatingin sila sa west, side. Only tayo Sa family fight, eh. sila focus. Tayo na nakatingin, boy. Sige lang. Ready demon boy, ah. Pwede sila mag-engage sa'yo, ha? Nag-engage ata. Looking west pa rin. Nag-engage sila sa west. Ay, gago, napindot ko yung cleanse. 50% yung ano, wall. Uy, pukpukin nyo nga to, pre, yung wall. Dami nagkaan. Pinupok. 30%. Let's engage on this two guards. Ready? 3, 2, 1. On this two guards. Drop na inyo. Damage. Ready. Konti na lang yan. Q's and W's. Patay nyo. May family. Uy, Uy. family yan. Oh, family. Don't it. Family yan. Uy, ingat kayo sa ano, Sige, baka may 6%, 5% na lang pre. Pwede tayo nang biglayin, no? Family yung nasa west side, ha? Wait lang. Okay, look tayo northwest. Big northwest. Deep northwest. Ready? 3, 2, 1. Deep northwest. Backline. Hit.
Nice! Okay, kamsatis. Saging nyo, putang ina mo, Ready kapal nun, defensive, boy. ready Tama defensive. family par, kapal talaga May to. nasama sa family doon. Kamsatis. Gago, may lumabas na kill achievement. Pushing na yung LB, Kill 20. boy. Nasa mage na yung LB. Nasa mage. Kill 20 in 1 Sorry. minute, go. Notice tayo. Tayo Dadami Nortis. yun. Tayo Nortis, baka bumawi. Kam Nortis. Labas dyan. pabawi, boy. Lakas Gago, pagsipakat kita na ko yung GE ng family, dinali mo. Okay, wait. Engaging sila. Okay, headbutt Northwest ready. 3, 2, 1. Northwest now. Northwest Pwede ka now. mag-dip, pwede ka mag-dip. Nice! Nice Ready Demon, one. ready Demon, ready Demon, ready Demon. Kambak. Ready, Demon, ready. Mamatay ako. Demon nyo na. Sige, maka-out lang tayo. Demon kahit. Kill nyo ko. Basta shopping ng mga tropa Ah, dyan. 17 na lang sila boy, 17. Holding mage. Reset demons. Wait lang. May blood sa... Di boy, blood sa i-bait mo yung Okay, ready tayo. LB. Wait lang. bait mo yung LB. Okay, ready tayo. Wait. Bait mo. Okay, full Northwest now. Counter engage ready in 3, 2, 1. Dip Northwest. Deep nyo. Kambak. Earcat level 5. Sa Sabi sarili. nakaharap ako sa backline. Yung Nakaharap ako blob na yan, sa backline. yung blob na yan. Yung blob na yan. South mo. South Okay, come south. Guys, come south. South outside. Uy, ang layo nyo na sa caller ah. South Caller na. here. Nag-west sila kiss. Dismounted queues ha, one screen sa atin. Ibigyan mo, putang ina yan. Go back tayo. Dito sila. Walking west family to. Walking west family yan. Finiface na Meerkat. Sige. Scout Yung mo na. try catch ng family yung Meerkat. Tayo ng family yan. Oh, hinahabol ng family yung Meerkat. Ito pinasunod mo. Ano yung LB Wait, mag-engage? careful ah. Okay, look tayo Northwest. Look tayo Blood Northwest letter, ready. blood 3, letter. 2, Yung blood letter. 1. Northwest now. Big Northwest. Idip nyo! Nice Ano, one. Hindi, ready defensive. Baka sa Gila. inyo. Ready defensive. Cleanses. Bedrock muna pre. Nag-engage na rin yung ano, nag-engage na rin. Okay, ready kayo. Di pa sila Ito na. Dito na. Ito, bomb squad yun. Ito yung naka-miss walker bomb squad. Careful yun, baka bomb squad. Wait, careful. May family. Bibi na yung family, Right, bibi na. Okay, come Northeast now, guys. Come Northeast, full Northeast. Full Northeast, Ito yung then look Northwest. west. Full Northeast, Northeast, then look west. Ready in 3, 2, 1. Deep west. Sa likod ng tower! Gat nyo gago. Okay, come Northeast. Kambak muna. Demon. Gagi. Sige, na demon. Nice hit gago. We're good. Guys, takbo muna. Cleanses nyo. Run ka southeast. Naka-hold pa rin ng mage. Okay, QW this mage. Matayan yun sa Nasa healer southwest sa yung crown party. nyo, boy. Southwest Hindi, yung crown nyo. family nasa northwest, boy. Family nasa northwest. Wait. Nag-hit yung family. Naayos yata yung loot. Wait lang. Nagtatanggal yata ng Ang Eric, tatapon ka ba dyan? Northeast, hard north. Utopia, hard north. Sige lang, wait lang. Kill nyo muna itong enig battle. Wala nang defensive yung Okay, ano. ready tayo. Look tayo ng northwest. Ha. Big northwest ready in 3, 2, 1. Northwest now. Walang defensive siya, walang defensive siya. Hit nyo. Good shit. Nice Ah, one. napit yun, Back. Cleanses. Guard runes. Naka-on yung demon boy, naka-on yung demon. Nalilito na ako sa Northwest. Okay, northeast tayo. Come here. Gago ba nakikita ko si Wids? Mr. Vids? Oo. Wait, guys, wait. Okay, guys, come in northeast. Okay, come in Hindi, northeast. offline. Guys, northeast hug the wall, then look. Northwest now. Look Patay northwest nito, now. patay Ready in nito. 3, 2, 1. Shallow. Kagi mo. Ito na lang yung heavy mace. Patay nyo. Oh! Wala. Wala. Wala kang kasama yan, boy. Guys, help and say, guys. Nag-demon ako. Demon heals. Patay sa demon. Ba't ka na kasi naglulot dyan? Uy, Gipiling. Gago, wala kang buhay. Ang dami nating loot. Wala kang buhay. Sila pa, pihil nyo. Ba't kasi kayo naglulot inside? Puta na down tuloy kayo. Come sa tis. Lumuhod gago. Wala na. Wala na. Stabilize sa side. Tumakbo muna. Sleep well. Yung mage na lang, Kiss. Mage. Shallow on this one. Ready. 3, 2, 1. Sa akin. Nandito yan. Saan? Wala nang kalaban, pre. Patay. Wala na, malis na. Wala na. Mas na. Namatay Wala ata. tulungan. Pinakapatay. Lagi patay pala si Ensai. Kala ko down. Sino? Ensai. Shopping. Uy, mounted na yung color nyo. East side. Go home. Uy, ano sir? Shopping ko pa yun sa'yo. Count to ping. Mount up. Ba't si Connie ko namamatay? Ando pa sila eh.
Si Nata boy ka? Mais na kayo dyan. Hoy. Guys, kontak. Tama na shopping. Tama gago eh. Shopping. Mamatay kayo sa amin. Yan na mamatay din, no, Roger ah. Wala. Eh, kasama ako dun sa kwan Seven nila eh. kills, Ano ba yan? namatay ka naman. Hoy, sumama ka doon. Nag-try lang naman. Sabi na sa inyo wag mag-loot eh. Eh na naman tayo. Ah, hindi ako nag-loot ah. Ina paldo. Tangina, bitin ako dun ah. Ganun. Sumakit poson mo. Ilang kills tayo dun? Sa 40 kills siguro tayo. 20 minutes din yun, boy. Tama pa. Nag-30. Tangina, sige, sinasali yung anak eh. Isa vlog isa, south isa. Literal na sama, maski pamilya eh. Linya nga to, yung linya to. Ito watch. Level 12 yung Utopia dito kaysa. Saan yung Utopia? Yung central? Dito sa portal. Dito sa Descent. Mga outlaw kiss. Guys, come here. Mga naka-outlaw yan. Outlaw ka to. Outlaw yan yung nasa south. For this one. Layo Ay, pa. walk south. Malayo pa kami. Unahin yung color ah. Guguloyin ko na to kaysa. Hindi. Dito lang sila. Gintay outlaw. Inas ko na. Okay lang, Ilog guys. na- Boy, South is ready. 3, 2, 1. South is now. Yun na yan. Kapopo lang inatay dyan, Pasko. Gusto ko na maging bina. Gawin nyo na lahat yan. Wala na Magpipili rin na yan. magkakepere. Utang, ilan nyo. Aldo na yan, gago. Patay na yan. Ikaw ang kasama. Bago ka, hindi ka Bago pwede na pumasok. ka-zone. Sino ka man. Napaslat. Wala, na-shoot Ano? na. Ito, healer. Yun na yung mga yan. Ay, Hindi naman, pala Mobile Legends pa. Tama-tama po. Kasama ka ba yun? Exodia yan! Ay, gag. Cheater lang, cheater. Naka-cheater lang yun. Ah, okay. Cheater lang. Pogi Alliance on case. Ang Ulit eh. Dumadaan sa daanan natin, pre. Security, hindi pala Dumadaan sa daanan natin. Ayun na, baka kayo naman madali ng outlaw ah. Guys, come northeast. Dumadaan sa daanan, pre. Ito, Gucci ito. Gising ka natin to. Masarap yung Uy, Legends. Masarap gato, 6 Taga-static to, gago. Taga-static na yan. Gucci ito mo yun. Agpasulo na ito, nakaswipe ko lang. Yari yan, sir. Tugis. Oy, maawa naman kayo. Nalo na nga tayo eh. Kaya, Walang kawawa, boy. Outlaw pa, boy. Nawa ba sila sa akin kanina, boy? hanggang ka kanina, naawa ka ngayon. Hawa ka doon, lipat ka doon. Sino ka kalapat yan? Totoo. Hindi. Balik. Nagsawa si Kiss. Tatakbo pa. Nagsawa. Ang ina, doble yung bawi natin, boy. Ikot lang kayo, nag-zoom pa kayo sa bog. Sino ba yan? Sino ba yan? Parang kilala ko yan ah. Gago, Beo. Ngayon ko lang nakita yung ano eh. Galing Kiss. Kaso lalantasan. Napian eh. Na mayroon. Leo. Leo? Grabe ka naman, boy. Ano ba yung Leo? Teka lang, boy. Feeling ko tayo yung top kill is Dampar. Tingin ko din. Kasama po kami. Tingin ko lang ah. Kasama family. Kapal nun, boy. Na may Tama family pati eh. family. Teka, Damay FM na ako. family FM ako. Literal na damay pamilya par. Ganda. Pati si Venomous natulala kanina, hindi na gumalaw.